decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Sebelum kita akan memulaikan baptisan kita, mari kita akan buka di dalam doa. We want to open our baptism service. Can you pray, please? Yes, I can. Heavenly Father, Amen. thank you so much for Pastor and for what he said today about baptism. Lord, the reason we get baptized is because we love you. Amen, amen. And it pleases you, Lord God, that when we obey you and we love you. So we're here in obedience to the scriptures. We're doing exactly, Michael is doing exactly what Jesus did. Amen, amen. And so we thank you for the example Jesus put before us. Amen, And we amen. thank you, Lord God, that Michael is your well-pleasing son, Amen, amen. and that you're very well-pleased and that you love Michael. Amen, And we are amen. looking forward to seeing him baptized today, Lord, and Amen. committing himself fully, Lord God. He already is committed, but this is a picture of the death, burial, and resurrection of your son, Amen, Jesus amen. Christ. And we're going to get to watch that, and we are privileged to be here today. We just praise you too, Han, for bringing us together. We are Sato Dalam Christo. And in your name we pray, Lord. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you, Josh. Sama-sama. Ya. Sebelum Tuhan Yesus itu naik ke sorga, Oh, yeah. Before Jesus resurrected to the heaven, maka dia memberikan satu perintah ya, so Jesus gave one command bahwa murid-murid Tuhan harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. that the disciples have to commit a great commission to all over the world. Amen. Markus 16 ayatnya yang ke-14. Mark 16, verse 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. And Jesus showed up to the 11 people, the 11 disciples when they were eating together. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. And he just rejected for those who do not believe that he appeared on that moment. Amen. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah dibangkitkan. Because some people did not believe that he was resurrected. Amen. Ayatnya yang ke-15, At the verse 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. and Jesus told them, go all over the world and preach the testimony of God to all the creation. Amen. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Whoever believe and get baptized will be saved. Amen. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. But those who don't believe him will be punished. Mengapa kita dibaptis? Why we got baptized? Karena di saat kita dibaptis, kita itu melakukan apa kehendak Tuhan. When we get baptized, we follow the word of God and Amen. his rules. Amen. Kita percaya kepada apa yang Yesus katakan. We believe what Jesus said to us. Amen. Dan bukan hanya itu, And it's not only that one. Yesus katakan kalau engkau percaya, maka engkau dibaptis dan diselamatkan. And Jesus even said, if you get baptized, you not only just get baptized, but you are saved. Amen. Jadi di saat kita percaya, bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi dibaptis. When we believe in Christ, we not only believe in him, but we baptized by Christ. Karena Amen. di saat kita memberi diri dibaptis, itu adalah tindakan kita untuk kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Because when we get baptized, we follow and resurrected the word of God in our life. Kita perlu untuk menjadi murid Tuhan. We need to be a disciple of God. Amen. Menjadi murid Tuhan itu harus melalui baptisan. To those who want to be disciple of God, have to follow Jesus. Ya, Amen. jadi apa tandanya apa yang dilakukan orang untuk menjadi murid Tuhan? How can you know the sign of the disciple of Christ?
yaitu dibaptis. when you get baptized. Amen. Saya ingat pada masa-masa dahulu ya, Pastors really remember when his memory before. dulu di Indonesia itu hanya ada 3 partai, When in Indonesia before, there are like 3 different political parties. yaitu PPP, Golkar, dan PDI. One is the Muslim party, the other one is called the Suharto party or called Golongan Karya, and the other one belong to Democratic Party. Ya, kalau ada orang dari Golkar itu mau pindah kepada PDI, When Suharto member want to transfer to Democratic Party, maka mereka mengadakan acara seperti baptisan. and they will do the same thing like baptism. Oh, really? Itu Wow. merupakan tanda kamu sudah bukan lagi Golkar, kamu sudah pindah ke PDI. So they're telling you that you no longer follow Suharto, but now you follow Democratic Party or Sukarno again. Ya, ini merupakan satu gambaran yang sederhana bagi kita. This is our very simple picture to us to understand baptism. Di saat kita memberi diri untuk dibaptis di dalam Yesus, When we give ourselves to give up to baptize in Christ, Amen. saya bukan lagi milik dunia ini. I'm no longer belong to the world. Saya bukan lagi milik setan, I'm no longer belong to evil, tapi saya milik Yesus. but I belong to Jesus Christ. Amen. Jadi hal ini yang saya ingin sampaikan ya untuk kita imani, Brother Michael, imani ini ya. Therefore, Saya- brothers, ya, sisters, have a faith with ya, this. saya baptism. dibaptis, saya adalah murid Tuhan. I'm baptized and I become the disciple of Christ, Jesus Dan Christ. saya akan beritakan kepada orang-orang yang lain, ikut Yesus, percaya Yesus, dibaptis maka kamu selamat. And I will give my testimony, the great commission to all the people that Amen. you will get baptized, you are safe. Ya, Amen. keselamatan itu hanya datang lewat Yesus Kristus. You are safe through only one way, Amen. Jesus Christ. Dan That's right. keselamatan itu datang di saat kita bertindak untuk melakukan firman. And you are safe when you do the word of God. Amen. Jadi saya tahu bahwa Brother Michael sudah mempelajari dulu hari ini sampai mengambil keputusan ya. I know myself has learned about this. Ya, And namun kebenaran firman Decision. Tuhan ini akan senantiasa memberikan pedoman ya the untuk righteousness of the word of God is my testimony and my follow ya. Christ. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari. Iya, Pak. There you go. Haleluya. Okay. Terus satu kali. Mungkin kan apa tadi? You can do it, Pastor. He is stronger than me. Ya. Haleluya. Amen. You got it? Roll. Good. Kami bersyukur Bapa, semuanya hanya karena Engkau. Oh, Brother Michael boleh mengambil keputusan untuk dia memberi diri dibaptis karena dia mengasihi Engkau. Firman-Mu di pagi hari ini akan membawa dia kepada kemuliaan yang baru. Tuhan yang akan membuka akan pelayanan roh dalam hidupnya. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupnya ya Tuhan. Akan berbicara dan akan membawa dia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pakai hidupnya ya Tuhan. Pada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengadakan pembaptisan yang kudus. Oh, sebagai tanda Brother Michael akan mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, akan memberitakan Injil itu ke segala orang ya Tuhan, supaya boleh diselamatkan oleh Amen. kuasa Injil. Amen. Ya Tuhan, saat ini urapi kami. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam pembaptisan ini. Sehingga ya Tuhan, dosa-dosa yang lama itu dikuburkan. Dan dia boleh dibangkitkan di dalam kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Kuasa neraka tidak memiliki kuasa lagi atas hidupnya.
Yang dia miliki adalah kuasa Santiago. kebangkitan Kristus. Hidup yang baru di dalam Santiago. Kristus terjadi di dalam hidupnya. Oh kurataka yarana masopoko yarana masifeting. Oh Roh Kudus, bekerjalah Engkau ya Roh Kudus. Pakai kami sebagai hamba-Mu yang akan membaptis ya Tuhan Brother Michael. Kami bersyukur, kami percaya ya Tuhan bahwa saat ini namanya tercatat dalam buku kehidupan dan tidak akan bisa dihapus oleh siapapun ya Tuhan. Oh Engkau sendiri yang sungguh mengasihi hidupnya, karena Engkau yang memilih dia, Engkau yang mendahului panggilan-Mu dalam hidupnya. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Saya baptiskan Engkau, Brother Michael, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Woohoo! Yay! Amen. Thank you, Pak. Amen. Hallelujah. Amen. Congratulations. Amen. Hallelujah. Thank you. Puji Tuhan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Yeah. Thank you, Thank you, Pak. Amen. Oh, just take picture. Can you What? switch? Oh, switch. Yeah.